खुलुमका कुम्बई टिभिनि स्राय स्राय koklam Panda नाय थांनाय लोगोफोरनो लांसगौ सालब्रनो जों अपान्दाव गोबां कक बाथामार मुइनाय कक सालायो दिनै बहायनो जोंबाय कक सालायनो बागै सिने स्टुडिअ फाइसा फैगा TSF नि GS मोजां Sunil Debbarma Takut Sunil Debbarma bulan itu. Kalau pembelian guys, kompoi TV no, ama hajar itu apa? Kau bukan takut ni orang wo. Jadi, hapang serai zaman ya beliau. Hasilnya di perasa pun di semai itu jadi. Berat kakak mani je, baik ni sosial live mana porimanan. Tapi jodoh bere mana kabur porimanan. Apa itu kena wan sumani. Ingat ke abono wan sumani pun ni abo wan sumong je kait mana abono TSF ro. Hapang besar salah kerja. Je serenai ro je wan sumi tu mana kait mana abo sari di sana bagi. Belanja apa? Jodoh na lagi ni je apa सरकार में साझे yang ini change खेले क्या चीनी का शे expectation कता सराय रो परी नहीं रो special जे तो कॉप रो ता topics लो चीनी मानी कॉप ना संग मा परी बना नहीं क्या बस संग नोका ता वो almost 3 years solidum मुंसापन change nya चीनी कॉप रो जे आगे वो left from सरकार जे खाई कलांग मानी Kopi kok seng TSF seng accept mak kayu laptop sar koi plus awak kayu. Abang seng accept mak kayu. Tabok je bortoman sarkar kayu katar ekta sekolah pun kau borok subject introduce kayu. College ko jagi tomon amna same. Agi ne je system professor tomon am hanya contractual professor. Pernah roko pun teacher new kayu kya. Ika overhigh Sistem agi और संसाधी है ताबुक जे कतार जे सामान्य ताबुक कतार जे हाँ पर कतार BJP IPF टी गवर्नमेंट चीन जे expectation चीन आशा तमन अब आशा हुई है सन बरमन तो वो कासी बरोरो जोतन मेली पर जे नॉर्मल ते कॉक साले क्या गवर्नमेंट ना सन 2-3 बार नवंबर बिखम एजुकेशन वो ऑफर का बर जोतन साव जे खाने के ताबुक खाने ही सामान जब फास्ट Bono je ek mas atai mo bosang meron na breakyam je pro fast sarkar payo this year 2020 o riu kam mo chobao khai ka rally ro khai ka khanya ni hindong taw so jara sang kon khai ma gya black is ni kapal hamya na jang nai katal ko na ekto school introduction kri ko board subject na teacher appointment mo na professor appointment mo na sini je roman script ai ti per university jar kama to mani abon ta abke katal phai agi to bangla be ko promo duita sem se limit je sinya musnai sinai ta ka sang no ko jan emla ro ne bukuk trei katal wat phai ka script de bana gi confusion ta ka tin to sang thanga solution to mungsa kare ke obo hai tems confusion baru ko black in your saya agi je duita to man ko pro sinya mus bangla sinya musnai sinmano English sinya musnai sinmano Asal college university maximum लोग जे English में चलो, रोमन स्क्रिप्ट में चलो। हाई कोनो गवर्नमेंट इसे तमने बोई रक्षा पंजाब जाऊँ गए बांग्ला वाय ऊपर स्पॉन्सर खायो। गज़ार English और रोमन स्क्रिप्ट लेके पर्सनल रंग वाय मारती चलो। गज़ जगह बस संसार का अपना दूसरे जगह समान के मारे लाइन जैसे पवित्र कमीशन पवित्र सरकार ने कमीशन हमारे सीजन दो जे मेजॉरिटी जैसे न्यामुसन स्थिति है तिरपा सरकार और माने सरकार दिक्कत ना कहे जे कहीं नहीं accepted Again सरकार am ASEAN तो मन ताबो कतालो कोन संग changes न जोइया कहाम दिगी न जोइया कतालो तो सारा थांगा के IPP को ताबने अजारावो सरकार बा BJP हापंग बाई कथालाय न सरकार गठन खालाय तो Dia ojarawo tipra hapong je itu duita dol kathalai nei sarkar chalo hui dong ke montri MLA kabang ma je TSF ni theka thang TSF ni adong hungni thangka amai ro kabang ma MLA ro tombora ko borake okokno khoda kurchaka ba borok ko da chalai ka abono jeng o sarkar ka chini bakha tong thangman karon ke agi ka national party simi
national party ta bong na andani JMP kon pressure image go sarkar to sin chunno mani national party plus regional party to regional party means regional to sini bagi khanya ni sin bagi sanani kriya khai abon bagi chang regional party no khai kai national party to manar khajo bini khaimi go chungo sarkar chini already ex president chini Tau Tribal Welfare Minister go to agi 2 years khai thane president chini NC Debbarma bobo to minister okay to chini asama to kubang dongman jab chang ta thane jab no kham একটা দল no blame ফেলতেছে जों साव बंग बिसं मानिया जों मानिरे माया पखनारि माया जों जेफ्रो डेपुटेसन रानथाङो मन्त्रि सभा बंगनि संख्या कम गोननि बाय पखनारि माया जों वाइस मा साका न पखनारि माया कम फाइदि विधानसभा प्रेसार रि एटलिस्ट विधानसभा तो जिने एमएलए रं द ठीक আছে मिनिस्टार पखनारि माया एमएलए मिनिस्टार दुइजन बादिते 6 জন एमएलए दं সজন এমএলএ তো খরন্টেশন আমলে বরং তো এমএলএ পাওয়ার তো আবো খরন্টেশন আছে চিনি রিজনাল প্রবলেম চিনি প্রবলেম তো जों नेशनल बागै वंस वानसना नायो चिनि बाखांस क्वालिया चिना जे सिबन से राज्य ति प्रशासन बागै वानसना न चिनि रीजनल पार्टी नि रूल्स আর नेशनल पार्टी खानियार तो बरक तो सारा इंडिया नि सिमा वानस ब्रॉड माइंड हिजो बस जन ब्रॉड माइंड आम तो सियानो नेशनल पार्टी जे खानियार वंस नखा आइगि तेसर रिलिन लिन दं बरगो অবনো চিফন যাবো ইস্যু আর ন্যাশনাল এমএলএ 6 জন 8 জন বাড়িতে 12 জন চিন বড় ন্যাশনাল পার্টি এমএলএ বলে বড় সানা নাম আচ্ছা মজা বড় না বাদ না ধরি চিনি তাবো সন রিজনাল মাস খালাই মা কাবো বখা চিনি টংটক খাইমানি জরা তেও বড় ন মুসাফন খাইমান ন ইয়বই রিজনাল পার্টি খাইমানি আর মিনিং করি গাই দুটো আছে যদি চিনি কোয়েশ্চন খাবো না নং আরা তঙ্গই খাইমেয়া গাইনি মেজরিটি করি না খাইমেয়া প্রেসারি যাকো নগর ফাদি যাকো এমএলএ র প্রেসারি অ্যাসেম্বলি যে প্রসলু কারো পক্ষে যেমন সাইয়া जों সোশ্যাল মিডিয়া আঙ্কা হাই তাবো ফেসবুক রগ অম হাই ইন্টারভিউ তো আম আলাদা ব্যাপার আবো যে কোনো পার্টি দিন যে কোনো সংগঠনের লিডার বা ইন্ডিভিজুয়াল হই মানে এমএলএ কো অ্যাসেম্বলি ও যে প্রকক বছর বয়সে দুইবার ন আফর কক সমাজ আর রেকর্ডেড 아무 저렇게 나만이 배아서 상상하는 게 안락이 많이 하죠. 오케이, tahu sate sasinaka jehetu tahuni IPT ni hapango je minister tomero borobuto agi je tiesoro tomani kanti borobuto tabu je tipraleno dabi khalaine khnao hai bonda khumani edisham je bonda khumani ba aro hasingotin norone tiesoro ningu hai wansumo 나 जों 다 모두 본 파티 디시전 하이퍼 진 저번에 막 사는 जों 제코노 타이모 본다고 그 이슈 एकदम 아까시 이슈 파요 아까시 이슈 나와서 컨트롤 카이미야 함제 어코리 마다고 바 타복 जों 노가 트리플렌트 가시 롱 텀 이슈 그 다보이만 어 파티니 히사고 जों congress नो 가봉이 বড় বুজামানো বন্দাবন কবমা ক্যাটাগরি দম তাবো আঙরাসা কমেন্ট নাম মুসংলা অ বন্দাবো যদি ত্রিপলে না কে চিন সাপোর্ট দম বন্দাবো যদি ত্রিপলে না কাঙ্গায় জায়গা চিন সাপোর্ট দম তে বন্দাবো সাজা বন্দাবো মা বাই তাম জানি ন আবনো চিন নি নেক্সট স্টেপ তাম নাই ন ত্রিপলে বাগে বন্দাবো খা আবার যে ত্রিপলে দিয়া নি বেসকাং প্রেস আচগলই প্রেস মিট খাইনাই আমা হাই চিফ মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট বড় না সরকার গঠন খাইতে হংকা আ মিনিং দো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সং বুঝি মেয়ান দো বড় ক্লিয়ার খাইতো যে বড় চিফ মিনিস্টার দি না আসল রই নি প্রেসিডেন্ট আসল রই ত্রিপুরা চিন্দ্রিয়া হে সাদা কারণ খানা পনা তারগো ত্রিপুরা বাগে গন্ডাবো মানে মাইসি বড় মানে নাই বাট আবনি করে না স্ট্যান্ড তাবো নাই যে মানি হে তমাই বাই বাহিকে তমিমান আবো ক্লিয়ার হলো আবো নাসিনি নাই পলিটিক্যাল তাবো এডিসি ইলেকশন দং আজাগা জাইজেন পার্টি নি ফান থংনা বাগি কোমা পার্টি র বন্ডাবো মানস মোপেন খানি আমা স্ট্র্যাটেজি laki bongi oisu so election base simida ngi tong sila ko na abo जों जे नमानि गाय इलेक्शन बेस न कलाय जाबो जिनि क्वेश्चन का हाइसिन ट्रिपल सेंट्रल गवर्नमेंट नाइ जे सरकार न जे पार्टनर जे बरोबन पार्टनर सरकार साल टंगा पार्टनर न ट्रिपल एन टी है सानाय
bobin sorgar salok tong kai abo ke just public no thokai masa tu so kokomin tribunal na yang kai MLA adon tong dabi khanya agi kai khai am hai khai nge je nang je borok sorkar sana na no salok tong na pat na ke bono no rian sai tong ti omin sai rian sai tong be bok de jeng thai se ban khana ko sana ni to demand sana ni long term demand sana na kono problem ya sing tribunal ni against yang tribunal mang ka chau that was the Sanman system tabuk the public now toman amonti the election thing toman abosai land awang kam kaisa permanent solution demand am political be involved na ko 근데 다우제 महाराज बोबाग्रा प्रदर किशोर ब्रह्मबो जे काइसा बदल या काइसा तिप्रा मथा काकाजी अमथा नि बिसिंते कबामा आईएनपीटी टाइ पातल करिनानि बदल बहायनो अरु जतन थांचानो केनो आ थांचाओ नरके बाहायके नासिका बुनो TSF as a principle थांचानो नासिकिन जखायो यूनाइटेड वे स्टैंड डिवाइड इन पोल almost in team first especially regional party regional based संगठन TSF जबरा आसाया प्रो तीनटा कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे कर्मचारी ते कैसे के छात्र संगठन हाइके नासाई relationship नेरगे जों सामखाय फै जोंनो का कसाराव फाय कताल संगठन आसाय के TTNC TPSC स्ट्रॉक TNB आसाय के आतानो जों नासिगै TSF रो 2007 मा कैसे दल बदल संगठन INPT है ते आप्रते कोनो रीजनल पार्टी के केसरा एकन अर्गनाइजेसन INPT जतन सबै TNB IPFT TTNC आमाहना सबै थांचा kai sanalo थांचा नायो सक्सेस का आतानो ताबो जोंनो को थांचा नि मिनिं ताम ताबो अ जागाबो TSF नि याक भोट दं जों नायो अ स्टेप नाने TSF बाहायके जिन रीजनल पार्टी थांचा खायनि गामा हायके या ताबो और तो पार्टी लिया ते प्राइवेट टीपीओ ताम NGO सिन निसिन खानाव जे साइमामा बामा हायनो NGO नि अगाय ताबो जोंआरा NCT बा INPT एकलगिन का यूनाइटेड संगाते कैसे ताम दं TSP तिप्राहा बरबर थांचा दुइटा दल मिलिखा मोटामोटी जिनि सामदमनि पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थांचा खायनो बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी ना थांचा खायगांकै तलानि जे अर्गेनाइजेशन आमोबो थांचा दं प्लस जेमन एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी बांगदि कतालुंदि ते कैसे बिना अंदर कैसे कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन खायने ते कैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खायने प्रैक्टिकल ति खायने ते कैसे फायो का बिना अंदर वामदा खायने का के दिबा इनथम ताबो अमाहाय बाय के गोबां माहाय छात्र संगठन गोबां बा छात्र यूनियन गोबां नि थांगा का आबो के दफानि थांसानि लखनदाना बायनानि केबो बायने जन आबो न आबो नि बागै नसं आबो जब नासिगै सिनि जे एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नासिगै न जों पहिले पॉलिटिकल पार्टी थांजा मा खायनि नि वानसुगा 2002 जे खायमनि आम किसे सचलिका आम बरे तेसे कागलाय थांगा तो अपन जों बखा बायावै तेसे थांजा खायनि पके फाय ताबो जे नगमानि TPF तितमा तिप्रा एंड INPT कम से कम बर अंडरस्टैंडिंग फायगोन जे नगमानि मते अंडरस्टैंडिंग फायगा थांजा फायगोन दा ताब TSP दंको ते TSP पे तिप्रा तंग थिंग नंग थांगा गते एकटा दल तंसु ताब IP रिजनल पार्टी ताब सब तंग से IPFT ताबो जोंनो कागै ताबो रंग INPT तिप्रा मा एकटा दल TSP एकटा दल INPT IPFT एकटा दल बरनो थांजा खायना थांगाय समय नांनाय बे जोंमन वाथना नांनाय जे 100% दुनिया थांजानि मेय एकटा दल जों 80% बा 60% थांजा खायनो आमना जों थांजा मायनो बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी खायनो कोनदिरफोर एकटा दल दंनाय जेनो फायमाता अमफन थांजानि खानाते कैसा दल आसायनाय 2020 दाबो थांजाखा ते दुइ तिनटा दल आसायनाय 2019 21 सिरखलनाय थांजा नांगौ जों माहाय बहुत नका एक बছর 2 বছর आसायै कागै कताल मोठा आसायनाय आबरे 2 বছর 3 বছর করে संनाय थांजा नांनायजों आबर जरा से ब्रेटेल खायथों सम नगजार मकल बाय थांनो बे खा खामो कताल सनामो थांजा सिरखलनाय गाव ब्ले जाया जों अमरना नानै ते कताल संगठन आसारियावै आसायका आलो दाखै दंसिदि आ थांजा वाट खाना दब्लिया नखै कताल आसायनाय केसे फायने 2 বছর করে थांजा नांगाबो नावा हायके जे कसार बासना रे पोस्ट
TSF agin chung pasai phayo tabo go jaga bo saimya na boi TSF ni yak to mo thanjang tini ngai somon ko ni jek te he kotal acha ya boi thanjang ka thanjang tongdi ka ke thanjang abo to khana to ye de ko abo na sin tabo ni order abo tabo kabang mana Swrai University di TVC di bang kabang ma jaga rago bahai no kabang ma boy rago no kabang ma lai buma Swrai ni lai buma slide jari tu ba mung rok slide jari tu aja go TSF ni buni nahar mung ba buni tam samang khalai tu ba kone ba cha thangke singta go Swrai University ni kaisa third semester ni political science ni third semester ro kaisa ji issue ni to mane amon ti go bo hai stand ba tam khalai tu no ba mungkin abuna amon sanam chung TSF je mansak chung samong khayo chung na se fulfill je punya sna expectation khayo se am fulfill khaimia chin je phandang sang khai phayo age ro khai phayo tao khai dong tabo o jaga no kha bong slai maro agi na amro slai kya abon teaching against khai kya tabo kaisa sarkar bhai कम से कम बुंग ओबर हाटे कोतर क्वाइटर बुंग सेंस के हम बे हम बे देव का ताता हम ताऊ संग नो खाजे ओमा हाय बॉय आगे ते सिन या सोशल मीडिया रॉकरी फेसबुक रॉकरी अब आगे न चले जाब संग जेडी मंडल जे बॉय सिमाने हम 2008 9 आ टाइम से जा हम का बिन प्राइवेट पन पर्सनल बो पब्लिश केमन का हम हाकिन से जे बॉयो no khana je 550 bosor sakang or tibrasara duikhuji tongmani orni wanjei ke raja sankara borong sungno borok kharok jage settlement dika gati tab kahina singar bolong borok bai wanji satok jamani tibrasa bai wanji rok no sabai jamani mane pathetic condition of Tripura original people means Bengali by refugee people Myanmar am hakin siu the agony of Tripura gabo chung nugya taimo jara raja ro bor mukham koekjon writer sikya sa problem sa khaime tamni ko personal bin boya bo seimano boje jong tabo tini noma ka Tripura University ka reputed university Central University bo 2017 नाम publish na Tripura University aro government also those real a time to tamne left from government tabo BJP government but Tripura University hingai kaisa institute bo kaisa independent institute kon government andhra ka Tripura government andhra kari bo dare government andhra kara am hanyo no kaze tabuk de libon boyna se boro put khaisu ge ando thain saka bisa communal bin boy ba boyna tini niro show distance education or niro show dipo kumar तेगे रोमा बट्टाचार्य बरो कथा मिले बोइसी गन आज साप्ताहमा सिनेके निरोसु अमन बाबे सिके बो बिनी बांचिना बागे सोदो जेदी मंडल कोट खाइसी माने ब्ले बहुत चालक राइटर तेबा अवने जे एफएम बसा खामिया बो साइमनो अमन बोइ Tripura University बस साप्ताह इनक्लूड खादि का ताबक जदि बनो बाइ सेंसर आर बजे सबन साके ओमा आं सिमे जेदी मंडल सपोर्ट खाइरु आम हाकि तलाना बो jadi modal no pana abo khalai chicken to pana to abo kaisa controversy kaisa abo hai abo bahke kaisa Tripura University hai jaga abo bahke abo bahke syllabus chance mata abo bahke jara selection khalane rokhe bahke la khalai abo selection khane dali abo sang exam ma khane Tripura itihas na boro bahke discussion khane ni joto no wan sobi jong ichakane suyo bol ichakane Tripura culture language romo boro ichakane bol suyo nung kok hati saya angkai bora amake jolit langne boni system samai ara sini lek ngejam sini writer khub kom sini kom teo kaisa do phane ok do phane am borok tomo T20 hasana sanamai mane sanam bahake ko rasmala hote bebangana khajil sanamai borokata ke sinya naitu amo kaisa si choli tom sa ko jaga santabo jara educated ro jara writer association sini borok sinya ro man aishom nai najong boran tinga mahingam tabok sung jedi mondul ja kahini gam nogman rolo sung wancho ka je memorandum diwi by censor bebak ja involvement tongnai borno sung kok sungai sung sub sung ka je director of distance education registrar te by censor sumani jotona wana jaka borok ma actually daw je director bo sia kahini pospori ya borok boy but 2019 ga boy ka 16 17
vice chancellor to payment ekdom kata like bosam sikaya ko bos Tripura te ha saimano bokko ba mai serious dikte na hakam sungno last 2 days back no phone khai gam te sung nai tomo abmo remove khanyai asuk jara ko ka remove ta of 1 week ni bisino remove khanyai so sung sa remove ba simeng laksa am order sung ya ri sung na ki action ha phone sung to joberdasti to khaimang la bong this procedure to mane ama haken bong na hanan tum jeng asa ya je na hajan na remove le khajani sung am saimano but কোন অ্যাকশন হাজার হয়েছে আছে কি 2017 বছরে অব ইউনিভার্সিটি সিলেবাস হাবকাকে ডিসটেন্স মডেল কে আফরো রবকে নো দেশের বাতামো আজরকে মনে বাবে কোন মুভমেন্ট আউটরো TSF to je pun issue phage ke jeng to sok jot issue no no ya ta bu bas kana je issue phayo ke ba problem ke omoda jeto sungai robe gadal ja ekdom ka odo kubi ko ke sungai robe gadal ja ke নরমালি যে সংগঠন বা যে অর্গানাইজেশন অব তো সুরনাই হমে বাগিছে যে অর তো নো সেমান না নে কোন কোয়েশ্চন কা না যে অ্যাকচুয়ালি আমার ডিসটেন্স এডুকেশন বস নো কাজে স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি যে ডিসটেন্স এডুকেশন টিএসএফ ইনভলভমেন্ট খুব কম ডিসটেন্স এডুকেশন যে আই এম কোর্নেরো অনেক মানুষ যে আপরো যে এম কোর্নেরো টিএসএফ বাই রিলে কানেকশন করে বা কেউ দং না জন্য খবর রিলে চিনি যে কমিটি দংমনিকে atamo distance education kari especially in our regular student tomo ga obviously ni lab kisa lab no tomo sam gosho lab to hona hapono student ro sang na mo samman je am hainyo issue na je pori tona yeme but student TSF to ba other organization ba involvement to or komsa kom je kono sinara writer association writer of tomo dokhan bai khani ko bang sam bong khani ko tlanga naman ok issue no okra ro issue thani ya bor utlang le jeng wa jaga afro information me ama laptop hai kono jeng khana ga 2019 samo thangjago introduce khaijo gabo confirm ya jeng thangi saima ga je 17 publication ka bat student no thangjaga 2019 19 ga jeng sule to na kong ya but jeng am confirm de me ko gar khoksa professor saga sno am 2019 se introduce khaijo apo bosong so tao to narok abon babile gobama memorandum do kan ke je governor saka no je vice chancellor je abono aro na delete khalai jan te abono kare te tamo no ne ob je di mandon no kare ne te tamo satro ro ne ba on sunni to mai no problem no no ne da tamo samo khalai jan pa por no te chana thake ko por no te ne tamo samo jeng kap jeng wan so kobrok no develop khanya ke kobrok ni teacher no koi BTS kobrok teacher means subject teacher college teacher professor assistant professor ba PhD ke tini jeng no kobrok develop khanya jinis chini permanent khorsa kono school teacher kare jeng jera kono khorsa sini ko PhD teacher kobrok college ba ma hanya temporary মানে তা মানে কোন কন্ট্রাকচুয়াল টিচার এক বছর মানে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যায় কাম হাইকে সরকার যদি কোবি কোবর বাংলানি সাবজেক্ট টিচার তো ইংলিশ সাবজেক্ট টিচার তো হিন্দি নি সাবজেক্ট টিচার তো কোবর টিচার ল্যাঙ্গুয়েজ ন মিনে সাবজেক্ট টিচার এখন খেমিয়া আওয়ান বাগিনাসন প্রেসার ওই some two times education minister popito chief secretary am haike some marom na dekha guys last year this year was an khai ga ma hai ma sang saya sang wan to mon je movement khane pya sarkar na sang o mon sang success khane an kai je movement do tin ra khai na sang the press addressing bo president ni ko na importance ri ha na bon thang je boi ma ne ya system ba thana na je tin ra ko block development board ba to tin bro chin boro na ara je salo to mai ro kobrok hamjanai kobo raida dong sung jotno joni mili dima thaya kai kobuike jokti phono gai TSF simeya baki ro gai kobrok asa koi development nai otherwise gai TSF simi sirphok tongo borok to bang samong sama haine importance ya na pressure rani amo ko cost government naya gai mungsa khaini ka andra je sarkar tonai chin kobrok sanai MLA ro borok pressure rani kyabasang dimando ya borok assembly bisingo saranam जों फादारने से गवर्नमेंट एनटी गवर्नमेंट हिसाबै जों फर्मेसन जरा गवर्नमेंट बिसिङाव थांनाय बर' फर्मेसन
hai cái development này cái bây giờ em đang nói là mà cái số độ ra bot ra sen thì cho nó số cái này sẽ phải là như như số sản phẩm nó nó nhiều nó cái sai miếng đấy sẽ biết đâu có work teacher nhiều cái gì PGT cái college teacher cái record baru je sama sekali aku na gorong lagi ting cái này Nah, MLA borong no akokno saranani bagi ba akokno tisanan bagi no ke borok em mada ke ba maซึ่งযত ভাই মালে এখন সং কয় পার্টি নিয়ে বং পার্টি নিয়ে মালে কেন দুইটা পার্টি নিয়ে কপ সাথে যতন খাইনি সো দাম যে রুলিং পার্টি দনে যে দুইটা পার্টি নিয়ে কপ সাথে মেন টু মেন সং সাইমিয়া পার্টি নিয়ে যে টপ কয়েকজন এমএলএ তে yang te kaisa ni BJP no কয়েকজন এমএলএ যে কপ সাথে বাট আউটপুট তো সং নুয়া থাঙ্গি তে 2 years সং কো বতাম জানি সানো abang nanti ni bagi laki mana tam henai omah is chances tomoni nung khorong siti saya gai sola ekta dol te jang MLA ni khorong te saya ba sarkar ni saya ba opposite party ni saya amon ni dopa ni je power development bahut amon bagi sentini besar bosor nulo 78 bor kokorona state language khaiya besar bosor nulo bajin kokor sore KBT simi PGT bokuri professor bokuri am hai obasa to nang thai je student ni bagi titam dam kai jeng student bagi show wise jeng sam ma kai from the scholarship jeng kharam ti salai kyo tsf jeng saimon je jeng bo front line dong jeng sam ma kai kyo jeng asa kai je jini je believe no jeng dong je success hai am hai scholarship to daily every year problem na rok saimya scholarship jeng 2013 shot the wall thousands online scholarship money sing agi once was it prasa per net on kai stipend kabang mano sing sab saja school ro st to kabang stipend mano ko dia special ya apana stipend kabang mano sing no pas bamte once to money pe father bone sing Hyderabad thang sing college student thang bong je scholarship problem te sing sao lai ko sing thang Singapore president jong team mili thang lai ya lai ya Senior student is 17,000 mano. Bong ni ke 51,000. Bong no student 90,000 on technical senior 9,000. Obak na ka. Amar 2014 13 14 ni nor nai ke record ne mana am hai obak sa sin. Man variation senior ko 17,000 15 8,000. Pheba bong ni man 25% se kloi. But time na sing des dem rong thang sai ke SDM sing sa yang khwai de SDM malikan or sodorni malikan boro approach e Simon ni ama hai omoto mane onek boro answer kri ke bang thani ko tangi ama hai answer yang bagai last time 2014 15 or ke boro online nya plan chesa kai online plan ai tabu motamoti level to SC ST OBC but sim kabang maya am just borok sang o thokanya ko bai kok so the stipend se bong se kabang maya am national ni je scholarship si borok sang soro maya bage sti to kabang mano mane am kaisa boni bokro khai pe ke jang ok man khanya bage mongsa ja sang kabang maya bong se tawo sang bong se to compare ke kom te ki se kom no man je jarawa chung pori no profana attendance scholarship ba dress grant bori roma jabo dress grant 40 টাকা attendance scholarship ke 25 টাকা tabu abona choli tong travel welfare doctor ni facing pay ba gon betek ni facing pay bishi borong na jabo nobo sami tamai aborong facing pay no mo top das halake ba aborong na ni 25 টাকা by dress grant 40 টাকা 40 টাকা বাই তাবো কাইসা রুমাল ফানা মায়া সামনে থেকে মনে কথা আর জায়গা বলছে যেটা রুমালকে কোনো বই টাকা ড্রেস গ্রাম রো ওকে নামন কো जों abo जों 2 years 1 year 2 years segan salai ke sawoi dress grant जों torok saga tabo churu dress grant chini bagai to boro aba ac ni bagai thebai to tam khai tabo 40 number 400 khai last year is 400 khai gaya book grant gai class 9 jara 350 book grant am I works number but not
চিন্তা এসছি তো মানো বাট বংনি বাকি এসসি হরিজন আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি দं বরং বেবা মানো ওবিসি মানো গে আবার সব বং এসছি খাবার বাকি যাবো जों সিমি মাইয়া বরং আবার সেম লেভেল কে দিলি খবর তো বানছিনা বাকি গে স্টুডেন্ট প্রবলেম নাই আবো তো পাইকে গাইছে স্কলারশিপ প্রবলেম बाय द वे सॉल्यूशन का सिंह के सिर्फ ये सॉल्यूशन ही है सर उसको अक्सर बागाई सेंसर को ना कारण से करें और उसको अक्सर एसटी इसमें मैं एससी ओबीसी जनरल बैगों ना मन बस सिर्फ ना नहीं है जनरल का और ज़्यादा सिंह सोवन्या सके कब हम संगठन थांगे डेल्टा तो मामा लाइक क्या मैं उन्हें तो मारे वो माँ सिर्फ लोग के बस करना बट unnecessary और ज़्यादा सिंह मेंटली डाइवर करने बाकी सामूनो जो दुआर करने बाकी हम है खाई तो अब तो काश पार्ट पाई क्या नंग एडमिशन क्षेत्र को जन चिकन स्कूल कॉलेज अब डिग्री रबा साधारण तो ऐसा प्रॉब्लम करी जनरल डिग्री टेक्निकल मेडिकल इंजीनियर और बीसी का प्रॉब्लम है ना तो तम खबर क्लास ईयर ने कौन तकलाइन जो खाया को क्लास ईयर जो प्रॉब्लम ना सरकार ने बिस्मिल्लाह जे 50 टेक्निकल पढ़ने वाले लांग इंजीनियरिंग पढ़ने वाले फादर लांग आज आता है मतलब सिंह बड़ो माना कॉलेज बस 16 मोटर मान कल 31% बोलने जे रूल्स होना सर आरो बर फास्ट ना 11 जन चललाम सिंगापुर 2 टाइम्स मेरन ने रोय आउन बाकी संस मूवमेंट नखन नाली आबले समय बकरे 2 टाइम्स मेरन ने परे 2 बार बर सेकंड में शॉट खाई गया तेव से एडवर्टाइजमेंट रे 16 खाई गया ये आज जगह बस इन समय असो आम हागे रबा सॉल्यूशन ना हो ते बात जाबो सब साइमने बोल जे 16 जन 11 जन बदे 5 जन बरं साइमने आका है ना चिम ब्रोक्टो ऐसे इंपॉर्टेंस लाया जे जान जन जे साबो कलाई के सिमी आफ्रो सिमी संग साइमनो ते साबो कलाई आका से ना से इंपॉर्टेंस लिया अब चिनी नया सबसेंट तो स्कॉलरशिप जरा प्रॉब्लम नहीं बरो स्कॉलरशिप आफ्रो साइमने जेप्रो एडमिशन माया आफ्रो बरो साइमनो जेप्रो चाकरी माया रिजर्वेशन आफ्रो बन प्रॉब्लम नहीं उस्तादने जे जों इश्यू जों अनेक सॉल्यूशन प्राउड दं जों कयेकटा कथा सॉल्यूशन खाइयो तिप्रानि जे काहे इंजीनियरिंग एनआईटी आबोना साइमन आके 31% टू 7.5% ऑफ टुनी रिफाइया बुसे बरो माने स्टाम हेमने आबा आगार नाका हार्ड नाका जे स्टूडेंट जब नॉर्मल मान दं माया मैक्सिमम आफ्रो चिनि बिरोड माने सरकारनि फेबानि बरो न आबोना बसन मोपेन खाई जॉइंटली मोपेन खाई कबमा एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी नं जों टीएसएफ बस जों लीड खाई कसरबा जर बासावै बरन महनै जतन जों महनै टीएसएफ लीडरशिप जत खाई मोपेन खाई आम जों सक्सेस खाई 31% रेट ऑन प्रे मेडिकल कॉलेज दिस 2 इयर्स फॉर 2009 मेडिकल नि प्रॉब्लम खाइबा आउनो सन खाई रे काफ्रो बरो सनम आज आपने गार्जियन रखे खूब माने चिन बिस कम बस संसम टों नं लगी आमाके फाइले वैसे से खा मुझे आबर संग ता फगै थां आते मिसिन टीएसएफ आं साइमन आते मिसिन आं खाइ फाइ बरन नो सिपसिनो बेबा चिन बरगो सामो पाइखागे किसा निजिनि प्रसिमि निजिनि नाम प्रसिमि इम्पोर्टेंस रो निजि मान पाइखागे कमाइ थां माय कमाइ थां के जे ताबो निजिनि पाइखे सिमिनो उनके नो पाइखा दुनि पुरं काटे कमाइ थां कखन का ताबो तो जेहेतु नर्थ फोरोंनाय बदल बाय माने सोलोंनाय मथा से माने बा बदल होननाय माने अ जागायाव ताव तो कोरोना भाइरास नि बागै बा कोविड-19 नि बागै नै जों साइनिया बा रोंनगो बा चिनि दिप्रासा आमसाय बा हासुकामि आमसायबो ताबो जोंनि बहाय पोजिशन चलि दं जों साबो क्लियर मायाखै तानि गाके जों कायसानो काजे 10,330 फोरोंनाय रो चाकरिनि याखरो जमान याखरो गोबां रोंनो प्रायनो फोरोंनाय रो फोरोंनाय थांगा साना थांगाके जतनिसे गोबां गानके एडिसि आमचायो रों व्यवस्था बाय कलायो तमुं जदि रोंनो खुलु गानके अजागो नि जे बहाय वानसुमुं रो तबा आरो फोरोंथानि एमन रोंना दङ जे कायसा कायसा जागायाव के हिसाब खरचा रचे दरो छिन अब ब्रेकिंग नाम माने जे समाव मन्ते एजुकेशन मिनिस्टर बे टीएसएफ मीटिंग बसांगा ब छर्बदलीय मीटिंग रो टीएसएफ कैसे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन दङ
July masa kaimani COVID-19 jara awas surat Tripura je sa India na amai awas nabu to sijak ya keban je dino rungno khulugan afro sijagan je kebang ma pernai rok sanatang ke sarotang pai ke sing teacher rok thang pai kya borong to borong chakri sokogui da jaka ngake o jaka bo awli hai amsai jaga rok to pernai rok ne oba bungla বা টিচারনি কোনো অভাব নজাগলা সবচেয়ে মেইন প্রবলেম কাকে সিনি কামে হাসু কোনো নজাগান abon situation nai sang samma khani nai abon government responsibility equal distribution khani ne tisan no bebak za tabuk dosa 330 sang direct sa comment ithagiam sang nai bong bag alternative kaisa tlanto alternative bong ni option ditho alternate kisa datlang no nya datlang no website rama alada bebar tabuk je chin kami wa agi chin no tisa kom to sone to lanai abon bagi borok shahar phailu সরকারের রেসপন্সিবল তো মাবো ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কাইনি এডিসি গভর্নমেন্ট নি আন্ধ্রপ্রদেশ চাটং ক্লাস 5 জরা হাঙ্গাই নাকি তাবো খলমান পড়েছে অন মান আনি যে বস খলপতি অবস্থা তো जों दाव सगं तो नेमांगला हायबन तो कोविड-19 बो सगं प्रेसार इमांगला गामन बागै जों अमन नजर ब्रिमा तंनाय काजमिमा तंनाय बो अबस्था तंनाय amnu ngusan action mane pressure mane tabo kami hasuko karanai kebangtung ba sebenai rok siap mantung je audio jete siap mano abahai no kami am saya bo saman ke manang teng abandar ni lain tau je tikra organization by je kathalaimen je orat kathalaimen bising to progress kangta ADC election ke arata INPT বা এনএসপিটি বা টিপ্রা হাবর তো পাস নাই ওকে আজ আগাও না দেশে প্রবলেম ফ্যাশন গ্রুপ হাই ননে আব তমাই দেশে নাইও সং থানজা গচিনি সবসময় সং রিজিওনাল মাইন্ডেন রিজিওনাল গ্রুপনা সং সাপোর্ট খাই না থাকে আর নাইয়া সং সাপোর্ট খাই দেশে ডাইরেক্টলি সং সাপোর্ট খাইকেম 88 ট্রো খাইকেম on bora itu na santai withdraw hoige demand media sin samna media ga sarkar tongkhon tsf kagi thanga sarkar 2000 ba IPFT je first time phaiba pu tsf ni full support tong borok samang haime pui tsf withdraw khaimana tawo na jora ba sang thancha na ta sor tawo sang dishon na ya kojen jarut to ko boi jodi regional party joto milik thancha ka basa gang kai chini support tong je thancha ka basa na thain আর এডিসি যেহেতু চিনি বড় না বাগিস খাইব চিনি বড় না কন্ট্রোল খায় না নাই চিনি যে রিজিওনাল মাইন্ডেড তাও আর যদি ন্যাশনাল পার্টি ফাইকে প্রোগ্রাম সাথে ত্রিপুরাও সাকা বড় কুসং আর কক সাইমিয়া প্রোক সাইমিয়া তাও যে ত্রিপুরা সরকারও জন্য যে প্রোক কক সাইমিয়া जों ন্যাশনাল পার্টি তারপর এডিসি কন্ট্রোল খাইমান হলো আপন সানাই যে প্রোক কক সাইমিয়া जों ডিমান্ড খাইমিয়া जों লাস্ট 25 ইয়ার্স নো কাজে বড় নিজে হয়তো এক্সট্রা কোনো এডিসি হয়তো দাবি খাইমিয়া সাকান বরং দোসরু তাও তাও এডিসিও যদি যেসব কোনো ন্যাশনাল পার্টি থাকে আমাদের এত অবস্থা নাই আর ওই जों নাইও যে রিজিওনাল না রিজিওনাল যেটা কন্ট্রোল খাই মানে চিনি বড় রিজিওনাল সাকাত থেকে থেকে দোসরি মালিয়া আমা হাই পার্টি না খাইনান তো আর টিএসএফ জরা অনুসারে जों ডিসিশন নালে থানসাকে পাশে নাকি চিনি সাপোর্ট দনে আর যদি থানসা একা প্রসেন কাছে এমসিসি দাও বা অনুসারে টিএসএফ ডিসিশন নাও টিএসএফ কোবম পার্টি নি সাপোর্টার দন টিএসএফ কোন একটা পার্টি নি जों যদি মিলাই আগে जों dan silent tang layo जों स्किम सापोर्ट खाया जाय जे भोटर लायो बट जों क्रसर खाया আর যদি যতন থানসাও ফাইগে হাঙ্গাই টিএসএফ বা আপ্রো কক থানসা হাঙ্গাই जों ক্যাম্পেইন পন খাইমান মামা হাইজরাবো হংলাই টিএসএফ তুমুং যদি কোনো দলনো সাপোর্ট খালাইনানি কাকে বো ফাইনালে ডিমান্ড তংনাই যেহেতু এডিসি ইলেকশন এডিসিও जों নাयो যে বাগিনি সিবি টিএসএফ সাইমারো তাও যতন আশা ডিমান্ড যতন একবাই খা তাও আইপিএফটি নো বড় আগে 1 পয়েন্ট ডিমান্ড দমনি টিটওয়ালে বং থানেও जों চারটে ডিমান্ড নখা ডিমান্ড কো বংলাই করা জায়গা যেমন মোর পাওয়ার এডিশনাল ল্যান্ড রাইট আর রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম নি ওকে তামনে ডাইরেক্ট ফান্ড কক বড় এচডু তামা এডিশনাল পার্টিয়া আবা হাই না সিপিএম নি আন্ধ্র जों নখা আইও যাই বড় ন্যাশনাল পার্টি কাইএনপিটি আ জায়গা আ ডিমান্ড মানো আইপিএফটি মানো তাও বুয়া করেন যে চিন্তা 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20
angko namna agreement mo sumno kabora di marupang kato ako na sinuna tiasa basa amo na yo je addition ni jago jaga ni komta tona namna forest je right land allotment ni komta tona namna direct fund phai namna central hajar jam sorgar na tirpa government thani jati jak phana na yate je dam hai permission kari gai sing romi chabi male pro kong saka one man ni bisingo যেমন 1 কোটি হোক 1 কোটি না 1 man ni bising tirpa addition jago maya phane amai system khaya gapro moto micha go si jano ge teta man sawo sini recruitment ni je system jento noka last bisibak jong 5 ni pore 2020 tabu kono sakri tama খুব কম একদম কম আমা হয়তো বিকো বাজেট চেকরে না ভাই sakri tama মানে গাও জায়গা ডেভেলপমেন্ট নাই চাকরি তালাং খান খান ke edisi wo edisi am sayo tum tadi চাকরি তালাং খান ke aro je tau je sing hasio je 31% lok mane to mane aro amai no jabo kan ke edisi am sai to sudo tibrasa am sai ba tibrasa jara uklugo klai to jar bani sikati dik diang tung barang paisa dik diang tung joto phasinti uklu usui kalai to no basa banchi nani babi se khazama dika aro tangine abo hairo je edisi ni je system no ni edisi ni bini extra recruitment rules ara je majority on sara no maro 31% amo state government rules state government recruitment rules ka apon par follow khaya nai apon par follow khaya nai ara jodi jari em cm tongero bori ichha khai ke ara je majority chim 84 80% amo hai pen lang agi wo amna hi lang dong sungno bonor nai ke ga agi ni hoi je recruitment no nai ke chim brahma hi lang dong okay tabo men ke salok nai ro addition onek power dong tabo je tongabo onek power means amno exercise khanya se sim borong 6 schedule ni je power dong mane ঠিক আছে ডাইরেক্ট ফোন মাই আবো ya 6 শিডিউল যে পাওয়ার টা ওনানো সঙ্গে এক্সারসাইজ খাইনে রিজাগিয়া গাউস আবনো খাইনানি নাঙ্গো rezakia ta na khaina ria খাইনা বরিয়া সানি শেগি মে সাকার বরক নন নাইন যে এডিসি মাননা সে বং থানি কেনা যে ওর মা তো এর বর প্রায় এডিসিন আছে সবাই না মুসং যাবো পাওয়ার না তো বংনি থানি আবো মুসং এত দেখনো বয়সে পলিটিক্স না বগে দিনা নি মা হেন ফেম নংসে জেনি পাওয়ার মামনি যারা আর সালনা রবার আমরা এক্সারসাইজ খাইনা abno bahagi khayani kiriya ke khayana jang agi ro no ka bahagi khaja ka bahut system dong chal nai yago se ab kaham klayana je chal nai kaham na asu jate sing tini khumpai tini Swrai Swrai Koklam Panda wo TSP GS Sunil Debbarma bai kok salaka boroni samung abono ji Tripura Sha Amchai hai ke ba edisi Amchai yo joto regional party ekengthung tai joto ni no kaisano demand ji demand thangsa hangkang ke bor support khalainai hinne hage paine panda rogo tebo sing Koklam Panda wo gobang ma chini naro rok bai kok salainai tinim lage asing site joto no khulumkha